¿Qué pasa, gente? Estamos en otro vídeo más para el canal. Estamos de vuelta con Vampyr, como vosotros veáis, como siempre. Y he decidido subir esto porque llevo 4 semanas sin subir este vídeo, de la primera parte ya un mes. Así que los vídeos de este juego serán de 50 minutos máximo, porque el juego, por lo que he visto, es largo. Así que continuamos con una rata en el hospital. Quiero decir que en el vídeo anterior acabé el vídeo muy rápido porque empecé con un hype y el hype fue bajando poco a poco, ¿sabes? Hoy me he sentido con ganas de jugar este juego y, como prometí, me lo voy a pasar. Así que no me voy a rajar. Hospital Pembroke. Y yo que pensaba que ¿qué? No entendía nada. No pasa nada. Tengo que hablar con esta. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon. Oh, ya veo jodísimo, no por nada. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Dr. Reed presente. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. Usted es un vampiro. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Lady Ashbury. My name is Lady Ashbury. Lady la vas a llamar. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. A Sol le gustan los vampiros. Siento que me ha estado engañando. Me alegro de verla. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Lo primero. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. A causa de un paciente, tengo que preguntarle sobre los vampiros. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Vale. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Por la placa, vale. La creo. No tiene pinta de ser una persona. A lo mejor me estoy equivocando. He hecho la creo por... You make me blush. Por ser positivo, I am ¿sabes? simply a necessary evil. Vale, estoy aquí para ayudarlo. Dr. ¿Quién Swansea necesitas? has commissioned me Lady? to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. ¿Qué quiere de mí? Es un vampiro quien la amenaza porque no es usted misma. Es un Who vampiro would quien be la so amenaza. foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. ¿Qué quieres What de are mí? your expectations?
Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. ¿Por qué no? Usted misma bueno, le hemos dicho que vamos a ayudarte. Ahora mismo no le vamos a decir que resuelva tú. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Vale, me haré cargo. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that Harriet woman Jones, now. tengo que hablar. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Vale. Tenemos que ir a hablar con Harriet en el hospital. This is no time for self-pity. It is the Rum. last thing our patients need. Menos mal que te marca dónde tienes que ir, Si no, estarían dando más vueltas que un burro. ¿Tú quién eres, señora? What? ¿Qué? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Becario, oye, Where's Dr. señora. Swansea? Le arranco el cuello, A ver, cálmese, por favor. Tengo preguntas, silencio. Cálmese, Please, por favor. calm Voy a ser down, madam. Educado. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. ¿Qué? One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Le gusta cotear, es usted la chantajista. No se trae ninguna negligencia médica. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I see them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. Ojo. You've given me something to go on. See you on the next round. A lo mejor me equivoco o tengo la mente The muy patients sucia, and pero he staff entendido might know que something. I'll start my hacen investigation with cosas en them. horas de trabajo con los... A ver. Vamos ahí, 45 metros. Madre mía, ese eructo que acaba de pegar el compañero. Escuchar a escondidas. Mentidas. Desconocido. Encuentra a Tortiza. ¿Con quién es? Mil Pipa Hawkins. Estás ahí. You're sure Te you don't come encontré. back with me? Nah,
I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck them. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Vale. ¿Tengo que hablar con ella o con este? Supongo que cambiamos de objetivo ahora, ¿no? Vale, se ha ido. Entonces tenemos que hablar con este tío de aquí. Combos de habilidad. Algunas habilidades de vampiro amplifican su efecto si se usan con otras habilidades. Prueba diferentes combinaciones y ejecuta como letales. Me pico la espalda. Alcantarilla de Poplar. A ver. ¿Cómo cambiar arma? Así. No puedo cambiar, ¿sabes? Pero interesante. Nada. Vale. Vas a bajar ahí, ¿vale? No puedo respirar, no puedo respirar. He's locked the door behind him. Correcto, I need to del find minuto another uno, way ¿sabes? to follow him. ¿Cuántos sois? Buah. Están zampando a uno, creo yo, ¿eh? Que vanme loco. Tártaro ferroso. Ergotamina. Cuando coges cosas, parece de esto. Como el Evil Within, ¿sabes? Opio. Por aquí. Sangre. Entonces, el tío que he visto por aquí se ha merecido a uno. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Te escucho. Te escucho, puerco. A ver. ¿Qué tengo que seguir? El rastro, ¿no? Sky era... Este es un vampiro, ¿eh? ¿Puedo ir con sigilo o me pillan del minuto 1? Caminando voy. ¡Aturdimiento! ¿Y el otro me ha visto? ¡Ay, que me caigo! A ver, puerco. Me he quedado sin estamina, perfecto. Voy. Toma. Y vamos un poco en el cuello. Estamina. Media vuelta. Madre mía. Estaba bien. A ver si tu colega. Adiós. En el carnero. Prefiero a este. Y no tengo balas, ¿no? ¿Vienes? ¿O voy yo? ¿Cómo? Me cura, eso me cura, ¿no? Ya. Pues ya está, no hay nadie más, ¿no? ¿Eso qué es? Ahí hay un... Garrote con púas corriente. Y yo tengo barrote de púas corriente, ¿no? Clava usada. Vamos a cambiarlo. Esto va a hacer más daño, ¿verdad? A ver, mando. Contrólate, por favor, te lo pido. A ver. Que ya, ahora voy a salvarte, compañero. ¿Me escuchas? Se me ha escuchado. ¡Ay! Liada. Ahí lo acabo. ¿Esto me cura?
Toma, puñeta. A ver. A ver, tu compañero. Ñam, ñam, ñam. ¿Estás muerto, no? Ah, no, es para vida. Vos te abro la cabeza. ¿Esto qué es? Aquí hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Balas. Libra son chelines. Como en Pirata del Caribe. Chelines. Vale, aquí este está. Vamos por aquí. Hola, compañero. Buenos días. Ah, oh, llevas. Aquí hay ratas, ¿no? Alimentate. Un poco lamentable que me tenga que alimentar de ratas, la verdad. Ay, ay, verdad. Abre eso. Un suero. A lo mejor me estoy dejando cosas atrás, pero ¿qué se lo va a hacer? Por aquí. ¿Qué? Bestia de las alcantarillas. No me jodas que es un hombre lobo. What sort of creature is this? Un hombre lobo, colega. Licántropo. No sé, como tú veas. Cuidado. Relájate. Que no hables que ya llevo como 5 pasos. Es que el nivel 9 y nivel 5, ¿sabes? Vaya gancho matar, ¿no? Ahí está. Que te veo. Ah, no puedo pegarlo, ¿por qué? Porque me cae. Vale. Necesito recoger tu sangre para curarme, ¿no? Cuidado. A ver qué haces. Bien. Dale. Dale. ¡Ay! Bien. Cúrate. Dale. Dale. Cúrate. Dale. Dale. Y veo la sangre que te queda así. Dale. Dale. Bien. Cúrate. Cuidado. Estoy. Cuidado. Cuidado, que veo tus intenciones. Oiga, Bien.
¡Mátalo! F, Not a lot to check. cúrate, capaz de estar ahí otro monstruo, si estamos... Espera, sí. Si estás enfermo y no tienes dinero, seas quien seas, vengas de donde vengas, ven a ver a Dorotea para recibir ayuda. No es ningún engaño, gratis, no hacemos preguntas. Busca la casa de Darius Petrescu y entrega este cupón. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nas? Puta, mata muchos problemas, cabrón. Jodido lincántropo, tío. Me ha matado 5 veces, 6. ¿Qué tengo? Vale, ahora vea a Whitechapel. O Chapel. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hostia! Ratita, ven aquí, quiero verte a... This is despicable. Bien. Rompe todo. Nada. Cúrate. Me curo. Yo me curo por si acaso, ¿sabes? Nunca se sabe. ¿Por quién habla? Cuida, ciudadano en apuro. Venga. ¿Qué me ha matado? Me vas a pegar, ¿verdad? Pues no. Me mato con esto, ¿no? Ah, no, te mato. Ahora sí. Y ya, ¿qué te saco? Un momento. Ansia. ¿Qué es una ansia? Hola. Espera. Are you injured, sir? ¿Estás serio, Help me get señor? out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Vale. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Revisión médica. Calidad de la sangre. Cautivar. Sentenciar. Es broma. Va a ser buenas personas. Estoy bugueado. Está todo lo que hay aquí. Are you sure you're all right, sir? Yes. Lo estaré. Yes, Tan I'll pronto be. como vuelva a ver. As soon as I can see the sky again. Vale, adiós. Somos vampiros buenos. Aunque nos perjudique. Según no nos perjudica, pero subes de nivel más lento. Según lo que he entendido. Mira, escopeta, cartucho, escopeta. Chelines. Y salimos. Tu salud se regenera poco a poco con el tiempo. No hace falta. Creo que llevo media hora, ¿no? Bueno. O sea, llevo 43 minutos y solo he jugado... Porque tenía que matar al licántropo. Vale. Hospital Pembroke.
Tengo que ir a 100 metros. 170. Es un puente, ¿verdad? Vale. 170. Está desvío grave. Madre mía, aquí hay de todo, ¿no? Me están diciendo. A ver, aquí no ibas a morir. Madre mía, un nivel 8. Dale, dale. Que viene. Cuidado. ¿Te quieres morir ya, compañero? Madre mía. Más defensa que mi... Muy bien. ¿En serio? Vaya. Vaya chetada que... Ah, nivel 18. No son... Estoy ayudando, sobre el... Vale, no puedo leer. No. Ahí, compañero. A ver. Nada, otro más, ¿no? Ahí. Vete, cúrate. A ver, ¿qué haces? Hola. Me curo. A ver, compañero. Me curo. El tío estaba por ahí. Le veo, ratita. Ya has fallado. ¿Ahora? A dormir. Ya. Creo que estoy en el distrito equivocado. No, es por aquí. ¿Puedo abrir la puerta? Sí, ¿no? Bien, todo correcto. La X marca el camino. ¿A que no? No cuenta. Aquí no hay nada. Vale. Pilla. Antes de entrar, no hay nada por aquí. No hay nada. Pues nada, puedo entrar. It's locked, all right. Vale, está cerrado. Aquí ya mejorar nuestras habilidades. Y con esto... confirmar. La noche siguiente. Buah, sí se nota. Sí se nota. Mira esas barras, tío. Ahora, las habilidades las podré cambiar aquí. Neblina, coagulación, lanza sanguinaria, desgarrón, control segundos, 2 segundos solo. Golpe absorbidos. Equipar. A ver. Terminantes. Poder terminantes. Escudo, la lanza. Daño, 220 de daño, 190 de sangre.
Niebla sombría. Puedes lanzar una nube de sombras a los pies del objetivo. Bueno, esto hay que probarlo ahora, I have this thirst for blood. Look lively! Calla. Take its head! Tú. Vale. Creo que me confundo. Pa. No veas cómo quiebro, Que sí, ahí. Ahora hay que ir por ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. YOLO, voy YOLO, YOLO. No puedes llevar nada. Pero la barraja absorbe un golpe, ¿no? Casi. Voy a intentar. Lo bueno es que así la vida más mala que he tirado en mi vida. ¿Qué haces? Barrera. No puedo hacerme nada. Bueno. ¿Qué haces? Bueno. ¿No? ¿No? Bueno. ¿Ya? Gracias. Vamos a mirar aquí por aquí antes de continuar. I cannot enter. No puedo entrar. ¿Cómo no? Bueno. Por aquí, It's locked. Se abría desde este... No se abre desde este lado, que no se lee. Grasa, tornillos... Ábrete, sésamo. Y por fin, después de 1 hora, llegamos a Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ahora hay que buscar a Petrescu. ¿Qué haces, compañero? Guau. ¿Puedo subir ahí? Stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Desconocida. Science failed you. This elixir will give you faith again. Cadón. Ah, este es el que salva. Entramos aquí. No. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Investiga los altares Darius Petrescu. Mira, hostia, que eso tiene que mirar ahí. Y yo dando vueltas como un mongolo. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help?
His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Vale, y... nueva pista. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Even the flu is no match for this one. Vale, por ahí. Madre mía. Joe, please. Esta es la iglesia. Así que el tío tendría que estar por aquí. Encuentra el buzón. A ver, mis queridos hijos, siento mucho no haberos escrito en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo cuando a vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie del cañón. Por eso os escribo hoy. No volveré a Rumanía. Así que es probable que no nos volvamos a ver antes de que muera. No estéis tristes, hijos míos. Ya sois mayores y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor. Y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil. Os deseo una larga y próspera vida. Dadles un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre seré vuestro padre. Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Encuentra habitación de guardia, encuentra Richard. It's locked. Ese es el poeta. Pero ya me dirás cómo entramos. Vale. Esto es la iglesia. Entonces podemos dar la vuelta por aquí. ¿No? Pues aquí no hay nada. Perfecto. Por aquí. Mira, vamos a pasar por aquí. Aquí no hay nada. El árbol. Oh, compañero. Pues. Un momento. Sois unos ansias. Y detrás mío está este cabezón. No pasa nada, no pasa nada. Vení, venid por mí. Soy intocable. Vale. Por aquí no puedo ir. Por aquí. Aquí no hay nadie, ¿no? Mira. Buscando al rey de Roma. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest.
Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at Mira, your lo hemos service. encontrado. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Sobre Dorothy Crane, sobre Darius Pertescu. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Darius What can you Petrescu. tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Vale, atrás. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. ¿Está roto? Ah, estoy rompiendo la piedra. Bueno, yo ya tengo la cabeza en el infierno, así que me rompo los más. No me restará puntos. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Tengamos una charla de hombre a hombre. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Habla. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Vale, entonces me dejas pasar, ¿no? Roba. Buah. Ya que consigo entrar, voy a hablar contigo. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. Dorothea. And I also run this little print shop. Su vida en Londres. Sobre la verdad de la Francia. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Vale. Carta de enfermera Crane. ¿Por qué? A ver. I need help. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Algo más que vas a ver. Y las de quinina. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalp! Hand me that scalp! What can I do, ¿Qué doctor? hace? Te voy a llevar a cabo una traqueotomía, te vas a algunas... venga. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood.
Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. No me cuestione. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Hay que ser educado, ¿sabes? Venga, ahí sin anestesia ni nada. Y la abre con las manos. ¿Cuánto huevo? He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Aguanta, ¿eh? Are you alright, doctor? Aguanta. I can't see. Yo me encargo, tengo que suturar la arteria. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Aguanta, oh joder. Es dura, ¿eh? Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Masaje cardíaco ahora. Espinferia ya. No sé. Esto. A dose of epinephrine, now. Yes, doctor. Lo ha matado. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Vale. I doubt you're here Ay, to mira la test my Kelly. bedside manners. Planta cara a 12 creen. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? No puede continuar. He venido a acabar con su extorsión. Es ilegal. No puede. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. ¿Por qué persiga a Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. ¿Por qué no confía en el Dr. Swansea? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. El fin justifica los medios. So, the end justifies the means. Is that your defense?
I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Cuidado, señor, con lo que dice. A ver si va a ser You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Sentencia esto tiene que acabar. Ignoraré lo que he visto, pero dimitirá. Dimitirás o, mira, te perdono, pero si no te vas, pues mueres. Así de claro. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. ¿Hecho? We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Tenemos un trato. Bueno, llevamos 3 horas y media de vídeo. Así que, si os ha dado like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Madre mía, para editar esto, que quede como máximo 50 minutos. Voy a flipar.